Hello and Assalamualaikum. Welcome back to BIO4YOU. Okay, I know everyone is super excited because this is going to be the last video for your syllabus. Okay, and for this semester as well. Alright, so let's get down and deal with this business. 11.3 Development of Immunity. Okay, so previously in 11.1 we have learned about the structure of antibody. We have learned about antibody, we have learned about antigens, classes of antibody, and then on 11.2 kita dah belajar about cell mediated and humoral immune response. Okay, macam mana antibody itu berfungsi and macam mana cytotoxic T cell itu berfungsi, macam mana dia being activated yang dipanggil dengan helper T cell, semua tu activated, hasilkan interleukin dan sebagainya. Okay, sekarang ni kita pergi kepada 11.3. Dia lebih ringkas dan lebih bukan ringkas, dia lebih easy sikit, kurang sikit technical terms CD1, kurang sikit technical interleukin 1, interleukin 2. Dia lebih kepada bagaimana kita capai immunity dan apakah cara-caranya, maksudnya jenis-jenisnya itu sekali. Okay, let us check it out. Okay, so here are the learning outcomes. Explain the types of immunity, sama ada passive ke ataupun aktif. Alright, state the examples of vaccination for health. Okay, ada BCG, rubella, HPV, hepatitis, and MMR. And maybe soon in our next coming syllabus, we might include vaccination for COVID-19. Yang ada dose 1, dose 2 dan sebagainya lah. Alright, and describe the primary and secondary immune response. Tapi however, konsep of vaccination ni, konsep asasnya sama sahaja. Cuma jenis itu berbeza, of course lah. Okay. So this is the overview of immunity. So untuk mencapai immunity ni sama ada adakah dia innate ataupun adaptive. Innate ni memang kita yang apa yang kita dah born with it, memang kita dah ada dah. Yang adaptive ni ataupun acquired, yang kita dapat later in later life, in later time of our life. Maknanya lepas akhir kita dapat. So untuk adaptive ni dia ada dua, sama ada didapatkan secara pasif ataupun didapatkan secara aktif. Okey, kalau pasif pula ada natural, ada artificial, sama juga dengan aktif, ada dengan cara artificial dengan cara natural. Okey, so innate immunity apa dia? Dia adalah non-specific, dia tak spesifik, and involves wide variety of body responses to a wide range of pathogens. Maknanya ada dekat dalam badan kita ni makrofage itu dia akan bertindak secara umum saja. Apa-apa dia tak kenal makan, apa-apa tak kenal makan. Simple macam tu. Itu adalah innate. Kalau adaptive ni dia spesifik. Kalau datang tu COVID-19 variant Delta, dia akan hasilkan bakteria. Dia akan hasilkan antibody spesifik hanya untuk variant Delta, kill, die. Macam tu. Itu adalah adaptive immunity. Specific immunity ataupun acquired immunity involves the activation of specific lymphocytes to combat a particular foreign substances. Dia kata kat situ particular foreign substances. Particular maknanya hanya tertentu saja. Mana yang masuk mana dikenali sahaja. Okay, so contohlah pathogens such as bacteria, fungi and viruses, COVID-19 ini masuk apa semua kan. So ini adalah innate immunity, ini adalah adaptive immunity. So dekat innate immunity ni dia also begins with dia ada dalam all animals and the recognition of traits shared by broad range blah blah blah, and this is a rapid response. Ini slower response sebab dia kena adapt dulu, kena proses lemak-lemak tu baru boleh dihasilkan. Yang ni rapid terus ada. So dia ada dua barrier defenses, iaitu external dan internal. Kalau yang external tu barrier tu termasuklah kita punya skin yang cantik, yang selalu dibersihkan dengan air wuduk ni kan. Alhamdulillah. Mucous membranes ni ada dekat mana? Dekat saluran tekak kita yang ada macam kahak-kahak semua tu, ada lendir-lendir tu, semua tu adalah protection. Supaya kalau ada bakteria cuba masuk, dia akan lemas dulu dekat lapisan mucus tu dan dia akan terus dikeluarkan. Mucous membranes secretion. Actually kat sini saya boleh tambah juga saliva, air liur dan juga tears dan juga oil. Dia ada banyak lagi oil. Tahu kan muka yang berminyak tu, itu adalah protection juga sebab kita tahu tak banyak bakteria ataupun microorganism yang boleh survive dekat medium berminyak sebab tak ada oksigen. Okay, internal defenses pula termasuklah phagocytic cell, natural killer cells, antimicrobial proteins, inflammatory response. Semua ni yang secara umum. Inflammatory response ni contohnya adalah seperti demam. Okay, kenapa kita demam? Bila ada bakteria masuk,
suhu badan kita akan automatik meningkatlah kalau infection itu adalah serius. Okey, kenapa nak perlu tinggikan suhu? Okey, bila suhu tu tinggi, ingat enzim atau protein pun kurang aktif. Bakteria pun kurang aktif. So, senang untuk dimusnahkan. Sebab itulah bila ada jangkitan kuman, biasa manusia itu akan demam. Termasuklah juga seperti lemah-lemah. Kenapa automatik badan kita lemah? Sebenarnya badan kita nak memberitahu kita, kau tu tengah sakit, ada bakteria infection, rehat. Baring, sebab tenaga banyak nak difokuskan untuk apa? Untuk adaptive immunity, untuk hasilkan bakteria, untuk hasilkan antibody untuk all of these responses. Sebenarnya itulah apa yang berlaku, sebab itulah apa yang our body has been designed. Tapi biasalah manusia, kita mana boleh nak demam lama-lama kan, nak kena masuk kelas lah, nak jadi student lah dan sebagainya kan. Student pun nak kena belajar juga, nanti kata kerja yang suruh buat tak siap lah. So sebab tu kita makan Panadol, anti-inflammatory drugs. Okay, so kita pun makanlah ubat. So kita tahu kita boleh cope je lah, insyaAllah. Okay, and adaptive immunity ni, okay, contohnya adalah yang kita dah belajar sebelum ni, humoral dan cell-mediated. Sebab dia adalah spesifik. Humoral ada hasilkan antibody, yang ini adalah untuk cytotoxic T cell pergi kill specific cell tersebut. Okay. Kalau yang kita nak belajar dan fokus adalah adaptive immunity. Yang innate tu kita tak belajar sangat. Sebab apa nak belajar, memang ada skin dekat situ, memang ada mucus dekat situ. So kita tak perlu nak elaborate dengan lebih panjang. So yang kita nak lebih elaborate lebih panjang adalah adaptive immunity ini. Okay, konsep dia macam ni. Aktif ataupun pasif. Kalau dia adalah aktif, maksudnya asasnya kita sendiri hasilkan antibody tersebut. Kita yang hasilkan. Kalau pasif, kita hanya terima sahaja dan kita tidak hasilkan antibody tersebut untuk fight benda pathogen ataupun invasion tadi itulah. Alright. So contohnya kalau aktif natural, macam mana kita nak hasilkan antibody secara natural? Logiknya develops after infection, maknanya secara natural. Bakteria masuk dalam badan kita secara natural dan badan kita hasilkan antibody secara aktif. Nampak? Natural, active. Bakteria masuk secara natural. Kita tak ada pergi toreh tangan, bakteria lah pergi masuk. No, we don't do that by normal means lah. Tapi kalau orang yang mengalami masalah ke apa, dia pergi kena tangan, itu lain cerita, itu different topic. Itu kita tak cover sekarang. Okay, kalau active artificial develops after vaccination. Yang korang kena suntik dengan vaksin ni lah, vaksin COVID-19, dan daripada kecil korang kena suntik dengan vaksin BCG dan sebagainya semua tu kan. Artificial adalah secara dengan bakteria ataupun virus itu dimasukkan dalam badan kita. Secara artificial, secara suntikan. Tapi jangan risau, bakteria ataupun virus COVID-19 yang dimasuk dalam badan kita tu yang sudah dibunuh, yang sudah dilemahkan. Dia hanya nak cuma kenalkan antigen dia sahaja. So that our body actively, sebab tu panggil artificial active, actively produce the antibody. Macam tu. Okay. On the other hand pula, kalau yang pasif ni natural. Apa contohnya? So sumbernya tu natural daripada susu ibu, tapi dia bagi kepada baby, ataupun yang antibody crosses placenta. Dia sumber tu adalah natural. Okey, tapi adakah baby tersebut hasilkan antibody itu? Tidak, dia pasif je, terima je antibody tu, terima je antibody daripada susu, antibody A, IgA, kalau pada placenta tu IgG. Dia terima saja. Dia adalah natural, tapi dia pasif. Dia tak hasilkan sendiri. Yang seterusnya adalah artificial passive. Conferred by injection of antibodies. Yang ni dalam kurungan adalah serum. Biasa kan kita pernah dengar serum injection. Contohnya macam kalau kita kena batuk ular, lepas tu doktor akan inject dengan serum. Okay, the word serum itu adalah merujuk kepada cecair yang sesuai untuk diinjek ke dalam badan. Kenapa kita panggil sesuai? Daripada kelikatan dia sama dengan badan kita, dia punya isotonicity dia sama dengan badan kita. Cuma dalam cecair serum tu diisi apa? Diisi dengan antibody. So sebab tu kadang-kadang student akan confuse. So apa beza inject dengan serum, inject antibody? Tak sama ke? Sama. Injection of serum itu mengandungi antibody. Okey, sama jugalah macam serum yang titis-titis kat muka tu apa pula?
Kan saya dah cakap tadi, serum itu merujuk kepada secara umum cecair yang menyerupai cecair dalam badan kita. Yang titis-titis serum tu maknanya senang nak untuk resap dalam badan korang lah, muka korang lah untuk bagi cantik kan. Okey. Konsep orang zaman sekarang ni pelik sikit. Biar cantik luaran, jangan cantik dalaman. Sepatutnya terbalik. Biar cantik dalaman. Kalau lagi elok, cantik dalaman dan cantik luaran. Contoh, gurau. Tak baik puji di sini. Saja melawak saja. Okay, so injection of serum ni penting bila masa bila. So untuk action yang sangat cepat. Bila kita dah kena batuk ular, takkanlah nak bagi secara natural pula, nak bagi secara artificial vaccination pula. Vaccination yang develop 2-3 hari. Dah arwah dulu, dah masuk kubur dulu, baru dah ada immunity. Tak gunalah. So sebab tu di-inject dengan banyak antibody untuk attack venom of the ular tadi tu, baru orang tu insyaAllah akan selamat. Macam tu. Okay, so sebenarnya slide-slide belakang ni semua saya dah explain lah. Tapi however kita akan go through juga. Natural active. After natural exposure to antigen, result of pathogen infection, followed by recover due to the body's immune system, lymphocyte produce specific antibody. Maksudnya kita sendiri produce antibody tersebut. Dapat secara natural exposure. Artificial active. Okay, maknanya melalui vaksin. Okay. Vaksin ini dia may contain weaken ataupun kill whole microbes ataupun portion of the microbes itu sendiri. Okay, maknanya sebahagian dia sahaja. Dia not pathogenic, cannot cause significant illness, but immunogenic, will trigger an immune response. Maksud ayat ni kat sini adalah non-pathogenic, dia akan tak menyebabkan harm kepada kita sebab bakteria atau virus itu dah dimatikan. Tetapi dia immunogenic, boleh trigger immune response. Sebab ini apa yang kita nak untuk hasilkan antibody, stimulate primary and secondary immune response. Okay. Antigen introduced during vaccination stimulate cell-mediated and humoral immune response leading to production of memory cells. So apa yang kita nak hasilkan sebenarnya adalah untuk hasilkan memory cell sahaja. So katalah next time kena infection itu dah lebih selamat lah. Okay. Natural passive, IgG daripada fetus pergi ke placenta, IgA baby dapat daripada breast milk. Artificial, passive. Artificial maknanya secara artificial. Passive diterima sahaja. Antibody obtained from humans ataupun animal. Okay, administration of antivenom in snake bite cases. Maknanya antivenom tadi tu dalam hal ini antivenom tu dia masukkan ke dalam serum injection tu dah masuk ke dalam badan pesakit. Okay. So ini adalah examples of vaccinations for health. Kita ada BCG, basal calmette urine untuk protection daripada TB. Ini korang kena tahu BCG untuk halang TB. Rubella ni, okay, it's a common childhood disease caused by a virus rubella ni lah, yang juga serious when pregnant women get the disease, boleh menyebabkan keguguran, stillbirth ni, bayi meninggal semasa dalam kelahiran, birth defects in unborn babies. HPV, human papilloma virus, okay, untuk protect HPV and genital warts, alright. Hepatitis untuk prevent hepatitis lah, liver inflammation. Okay, MMR stands for measles, mumps and rubella. Okay, vaccination untuk protect daripada ketiga-tiga serangkai ini. Okay. So this is primary immune response. Tadi saya dah sebut primary dengan secondary immune response. So primary ni maksudnya apa? Nama primary, mula-mula. Okay. So response of the immune system that occur to the first exposure to an antigen. So when does this occur? This occur after the first time of exposure to antigen. Okay, during the first vaccination lah. Okay, so maknanya ataupun during the first vaccination, maknanya kan kita ada suntikan yang pertama tu. Alright. So a lag phase occur in which no antibody is produced, but activated B cells are proliferating and differentiating into plasma cell and memory B cell. Plasma cell will produce antibody, but first at very low concentration of antibodies are present, and the first antibody produced is IgM mula-mula, and then IgG. Okay.
So rate of response of primary immune response is slow. So that's why lah sometimes dia akan demam dulu dan sebagainya. The response is short-lived. After a short time, antibody level ni dia akan declines due to the short-lived plasma cell. So plasma cell ni hanya hidup dalam lebih kurang 4 atau 5 hari, lebih kurang macam tu. Okay, the one that is long lasting is memory B cell will remain in the body to trigger the secondary immune response if re-exposed to the same antigen. So sekarang korang dah mula faham dan dah dapat mula agak lah. Kalau yang primary immune response tu yang mula-mula response itu berlaku lah. Maknanya response yang pertama bila first jumpa dengan bakteria ataupun virus tersebut. Secondary adalah bila jumpa kali kedua dan seterusnya. Okay. While the response is developing, a stricken individual may become ill. Maknanya semasa dia tengah nak develop antibody tu, individu yang dijangkit tadi tu boleh sakit lah. Sakit, demam, side effect dan sebagainya. The symptoms of illness diminish and disappear when antibodies and T cells eliminate antigens from the body entirely. Maknanya simptom tu akan mula hilang. So secondary immune response pula by definitionnya is an immune response okay, produced during the second exposure to the same antigen at some later time. Next time macam itulah. Okay, when exposed to the same antigen for the second time or secondary exposure during booster shots of vaccine, kan kita dah ambil suntikan kedua, suntikan ketiga semua tu kan, the rate of response of secondary immune response is faster. Yang lag phase dia tadi tu akan jadi very short. Lag phase tu nanti saya akan tunjuk graf yang starting slow semua tu. Due to the presence of large numbers of memory cell yang dah exist after initial encounter awal-awal tu tadi with an antigen itu. Okay. The memory B cells will be activated. They can proliferate and differentiate. Always use this term, proliferates and differentiate rapidly into plasma cell to produce antibody. The antibodies produced are present in high concentration, mainly IgG, bukannya IgM lagi, M tu mula-mula, have high affinity for the antigen. High affinity ni maknanya dia suka kebanyakan untuk dia bind tu lebih tinggi lah, and tend to remain higher, high in concentration, longer for weeks, daripada weeks kepada years. They can remain longer in our body. So, technically speaking, biasanya bila kita demam, setiap kali kita demam semua tu, setiap kali tu semua mesti adalah disebabkan oleh virus ataupun bakteria yang berbeza. Ya, maksudnya contohlah, seumur hidup, kata kau dah pernah demam sebanyak 2000 kali. Contoh banyak 2000 kali. So, maknanya you have encountered 2000 jenis bakteria ataupun virus yang dah menyebabkan kau demam. Macam tu. So 2000 yang berbeza, variant yang berbeza. Okay, so the memory B cells will be activated. Ni saya dah sebut tadi kan, lasted for weeks to years. Okay, so ini adalah graph yang. Let us look at the blue lines terlebih dahulu. Lepas tu kita tengok dekat red line. Okay, so this graph is showing you antibody concentration, maknanya jumlah antibody yang dihasilkan. Ini adalah masa times days. So first exposure to antigen A pada hari pertama, katalah kena terima suntikan vaksin COVID-19 pada hari pertama. After 7 hari, after like 4, 5, 6 days macam tu, maknanya pada hari ke-7 barulah mula ada penghasilan antibody tersebut. Ini yang dipanggil sebagai first antibody yang dihasilkan, first batch ini dipanggil sebagai primary immune response to antigen A, maknanya terhadap antigen A. So antibodies kepada A tu tinggi, sampailah seminggu, hampir seminggu setengah, 2 minggu macam tu. Lepas tu dia akan mula drop. Kenapa mula drop? Sebab plasma B cell itu tadi, dia ada penghasilan dia tak lama. Dia bertahan tak lama, 4-5 hari, lebih kurang seminggu macam tu lah, kurang daripada seminggu. Okay, so bila plasma B cell mula degenerate, antibody akan jadi apa? Makin sikit lah juga. Okay, but don't worry. Don't forget, memory B cell ada. So pada hari yang ke-28, okay, dia diinjek semula ataupun disuntik semula dengan
same vaksin. Okay, so contohnya ni adalah vaksin dos pertama, vaksin dos kedua. So bila dah jumpa pada selepas hari ke-28 ni, so after the second exposure to antigen A, pada masa sama, first exposure to antigen B ni storyline ni, saya tengok yang A dahulu. Tiba-tiba penghasilan antibody dia akan terus naik dan tinggi melebihi daripada yang asal ini tadi, dan dia akan terus maintain high. So itulah sebabnya kenapa kita kena ambil booster. Lepas tu kita kena ambil second injection macam tu. Tapi dia tak apply kepada semua jenis vaksin lah, iaitu berdasarkan kajian dia orang. Ada setengah vaksin tu hanya perlukan satu suntikan saja, ada yang perlu 2, ada yang perlu 3, dan selang masa itu pun tak sama. Sebab ini adalah secara asas sajalah pemahaman mengenai primary and secondary immune response. Okay. So the story about this red line over here is that, so let's say during at this pada hari yang tersekian ini, pada hari ini, pada hari yang ke-28 ini, first exposure to antigen B. Selepas lebih kurang seminggu tu, antibody terhadap antigen B pun terhasil. Dan lama kelamaan, after dah seminggu, 2 minggu tu, dia akan mula drop down dan dia akan terus maintain low. Bila tak ada second exposure to antigen B, lama-lama dia akan makin sikit saja jumlah antibody tersebut. Ini kalau tak menerima booster. Okay. And ini pun graph lain jugalah, menunjukkan mula yang dihasilkan adalah IgM, second dihasilkan adalah IgG, dan IgG lah akan maintain tinggi. So yang IgM ni biasa akan maintain the same level sahaja. Okay, so yang ini nak menunjukkan jumlah memory B cell and plasma B cell selepas pada second exposure tu. Kita tengok banyak sangat plasma B cell and more memory B cell. Yes, Alhamdulillah. So kita dah tamat, kita dah faham dah mengenai chapter immunity ini, and this is the last slide for this video. This is the last slide for this chapter. And this is also the last slide for our syllabus for this semester. Alright, until then, thank you so much for your patience for studying and watching these videos. Same like previously, same like before, please like, share this video and subscribe this channel. Alright, until now, thank you, that will be all. I'm wishing you guys all the best of your luck in your study. Alright, and thank you and goodbye.